Belai Hambai, Tini Cheng press meet Mata Gugman Inka, Chini Prothom executive committee meeting Thangaise, Ani Logi Tong Chini EM Rajesh Tripura, Jotono Tini EC meeting posted, Chini CM Tongo, all executive members, CEO, additional CEO, POs and other special officers Borokotongo जों दिनै अरो क्षमताओ आसुकमानि परेनो बिग रिफर्म खालायनायनि बाखागो जों थाङै दङ उइलानो जों दिनै एजेन्डायाव नारगमानि जे पुलिस TTADC पुलिस एक्ट 1997 पुलिस रिक्रुटमेन्ट खालायनायनि बागै 1997 जे आइन खालायजाकमानि आ आइननो सम्पूर्णभावे चीनी अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पुलिस रिक्रुटमेन्ट खायनायनि उनथं आबो जों दिनै EC मीटिंगो डिसिजन लादों एंड अकॉर्डिंगली चीनी EC मीटिंग থেকে स्टेट गवर्नमेंट आबो रहर जागने जोनो फंड एलोकेट खालायदि it has already been signed and agreed by the governor. Mo ekta ain tong mo aino porinotong ja state government jono fund rohor di jeng police recruit khaini jeng dini ঐতিহাসিক একটা সিদ্ধান্ত নাহারকা তারপরে জeng oro সিদ্ধান্ত নাহারকা যে টাউন কমিটি ADC ong sinai tabu 18টা টাউনশিপ যিনি ADC एरिया बिसिंगो आबोनो जों जेंसिनाय आइसे आ टाउन कमिटी एक्ट 2021 नो जों इमप्लीमेंट खायनान बागिबो दिनैनि EC मीटिंग सिद्धांत नारका another very important जे डिस्कशन जों दिनै तुबुका आगिनि ADC नि हाफांरक जे डिसिजन नाहारै थांमानि 100 पॉइंट रोस्टर त्रिपुरा स्टेट नी जे 100 पॉइंट रोस्टर आ रोस्टर मुताबिक 31% तिप्रारक माननाय बाकी माननाय चीनी नॉन तिप्रा आबो तो ADC चीनी बागी सेंके तो अरजो तो किछुनो चीनी नानी कब है बिनी बागी तिनीनी एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों सिद्धांत नाहारका रिजॉल्व खालायका वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन The 100 point roster left front ni amalo oro je implement claimani boro abono jeng batil khai chini katal oro recruitment and promotion policy jeng oro chengnai omo chini bagai khlaijak ADC oro chini mangnai jeng amono tini EC meeting jeng siddhanto narka another important decision jeng tini naharka যে সমস্ত স্কুল ADC বিসিংহ প্রায় 1600 উপর স্কুল দংজন শিখাইতে আর স্কুল রগনি বিসিং যে সমস্ত স্কুল তাবো ইংলিশ মিডিয়াম ইয়াকো আ ইংলিশ মিডিয়াম ইয়া স্কুল রনজন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাইবাইছেন ইউ প্লিজ ট্রাই টু ফলো নন ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুল তংমান ব হিন্দি বাইফানংতং কক वानसा कक बैफानंथं बा पांजाबी बैफानंथं जे स्कूल रक फोरोंजागै दंमानि आबोनो सम्पूर्णभावे जों इंग्लिश मीडियम स्कूलाव दाबो कन्वर्ट खालायजों এবং চিনি মিডিয়াম পরে মানে इंग्लिश बाय ओंसिनाय मबो तिनि निचिनि वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन जों नाहारगै तै कैसा जागा जों साका जे चिनि स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरानी बड़ ADC एरियानी विभिन्न संस्था दं और सामुं दांफैनाय जेमन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ONGCL ओमो हाई संस्था रक चीनी ADC नि रिसोर्स लाङै बाजाराव फालो गैस फालो नरनु बाबो हाय थक फालजा और थक मानिया कोना ताकबो आइबानो बरं फांक्शन आबो बड़ huge amount royalty diyo tax diyo a tax
chini man thaino 100% royalty and tax no bizagna nunthum abo sendini EC meeting go decision naka je sangabon bagi state government no abong all authorities jomno bo sing sanai sino tax na te kaisa sing সিদ্ধান্ত নহার কা থাংনাই 5 10 15 বছর আগে এডিসিও বসক ফান্ড ফাইকে ত্রিপুরা বড় আপু সিয়া হইছে প্রত্যেক বরণ সং খানাও যে এডিসিও মুংসা করি ফান্ড ফাইয়া ফান্ড করি বনবু সং তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সিদ্ধান্ত নাহার কা যে একটা এনকোয়ারি কমিটি নাই ও এনকোয়ারি কমিটি বো থাংনাই 10 বছর বসক ফান্ড ফাইকা এবং বসক খরচনকা ত্রিপুরানি বরগ্রং বাগৈ जों একটা হোয়াইট পেপার বরনো শ্বেতপত্র নো বাংলা বাই আ হোয়াইট পেপার নো जों জনসংখ্যা রমিতি সানে যে নাইবাইদি ত্রিপুরানি আগিনি যারা সরকার চালক থাংনাই রক ও সিপিএম ফান্ডকা কংগ্রেস ফান্ডকা বরক বাহাই ফান্ড जोंनो রহক এবং जों ताङै चिनि बरंनि सामुं तांमानिया आबरकबो ताबो बरंनि बिस्कांगो सफैसन तै कैसे जों তিনি और डिस्कशन तो बुका जे चिनी एमडीसी रो मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रो बरंनि एलाका उन्नयन खालायनान बागै फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज बं कोनो फान्ड करी जों तिनी ईसी मीटिंग रो सिद्धांत नहार का जे बरं नो बहायनो मिनिमाम पर ईयर 24 लाख टाका एरिया डेवलप खालायनान बागै फान्ड रिजार्व नां दं बिनि बागैबो जों स्टेट गवर्नमेंट नो फंड एलोकेशन नि बागै प्रपोजल रहनाय आबोनो हिंजांनाय एमडीसी एरिया डेवलपमेंट फंड मरक आगिनि जे चालक थांनाय एडमिनिस्ट्रेशन नो बरक कोनो स्टेप नाहारिया किन्तु जों फाय जों नो स्टेप रनो नाहारि ते कैसे जों नुकजाखा जों नुगरो जे ताबु खरानि टाइम फायनाय तुंमानि जरा चिनि बरक दैमा नैया এবং তিনি সোর্স রানি থাঙ্গো আছে অনেক জায়গা ট্রাক রকবাই তেইমা রকাও হয় ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসিনি তানি আবু করেই বরং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস রিনানি আর সুবিধা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিনি এডিসিন থানি আর ক্ষমতা করে বিনি বাগেই তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হচ্ছেন মব সিদ্ধান্ত নাহার কাছে রাজ্য সরকার সাজাগ নেয় যে সমস্ত এরিয়াও তৈমান থকিয়া তরি গরি বরং তৈনি ব্যবস্থা মারবে कैसे का परमानेंट सॉल्यूशन ते कैसे का टेम्पररी सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन जों प्रपोजल रहरनाय जे डम्बर हाइडेल पावर प्रोजेक्ट नि बुमुंगै आरो बान थेउइ चिनि गोबांमा बरफ नक खुगियाकारि मा थांगाय तामनि बागै आरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खायनो आरो ताबु इलेक्ट्रिसिटी এইভাব সেই মাত্রাই কিন্তু তাবু জেনারেটিং आ तैनो जे बान्थेउइ जे तै दङ जों होनो आ तैनो पाइप नि बिसिंथै रिफाइन क्लाय प्यूरिफाई क्लाय पाब्लिक नो जे आम चायो तै मान तो गया पाइप बाय अन्तत बरनो रुइ तैनि प्रॉब्लम सॉल्व खायनो पर तैनि सोर्स दंखाय नों पाइप बायतलाङै थांमानो हाय बिनि बागै सेन्ट्रल फान्ड नो फायो हाय आगरतला शहराव जों नुखा आंबो आं आगरतला शहराव दं आंनुका सारा आगरतलाओ ड्रेन सिस्टेम खाई सिमेंटेड पाइप कतर कतर बरक अलरेडी कोटी कोटी रां खरच खाई आइते बरक आरो बसर खाई जों सानान मुजुं गंडा छरा हाई एरिया जेखाने चिनि काकुक राजाजारनि फायो हाइते रशियाबारी हिउज वाटर क्राइसिस अथच तैगानो আছে बरक दं हाइते बनो जुदि फिल्टरिंग सिस्टम खाई ट्रिटमेंट प्लांट आसुग्रुइ आ तिनो खानि मान हाइते टेम्पररी जों पार्मानेंट एक सल्यूशन निबागे स्टेट गवर्नमेंट में जों प्रपोजल रो टेम्पररी सल्यूशन जों जरा डीएम्स दंनाय बा ब्लॉक लेवल नि जरा ऑफिसर दंनाय चिनि सीईओ नो जों साका जे नों स्टेट गवर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय जोगाजोग लाय चिनिया तैमा नैया बरगनो तै नंगनानि व्यवस्था मा खालामनि विशेष भाबे चिनि ब्रु
riang takuk tei bukuk songroni rehabilitation ka the process is on আর রিহ্যাবিলিটেশন যারা মাননাই রকনি আরও তৈনি বিয়া লঙ্গি দङ চিনি hani খবর দङ বরং স্পেশাল অ্যাটেনশন রুই আরও তৈনি ব্যবস্থা খাইজাক তুম সঙ্গাবো দাবি তুমখাই তেই গেছে তিনি जों সিদ্ধান্ত আরো বথাঙ্কা যে চিনি জোনাল সাব জোনাল কমিটি রক নাম নাই এবং আগে যে সমস্ত কমিটি দংমানি আ কমিটি ন বিনি মেয়াদ পাইকা ডিজলভ নাই এবং তাবুক কতালখাই কমিটি খাইনান বাগै जों তিনি ডিসিশন না এবং ভিলেজ কমিটিও বাহিনো 587টা ভিলেজনি এটা মনিটরিং কমিটি বসন খাইনে আবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি TTAAD এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 নি ধারা অনুযায়ী সেকশন 27, 29 and 41 नो फॉलो खालायै जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল और कैसे विलेज मॉनिटरिंग कमिटी खालायमानो এবং आ कमिटी सीईओ नोटिफिकेशन रेमानि उलो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर এবং जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर अनुसन आ कपि रिनाय आबो तिनिनि चिनि मिटिंग जों सिद्धांत नाहार गाइছে এবং এই অন্যান্য নানা যেমন তাবু করোনা ভাইরাস নি জ্বর করোনা ভাইরাস যেখানে আরো সংখ্যাও অক্সিজেন নি শর্টেজ অক্সিজেন মানখাইনো অনেক বড় বামছিও আ খবর जों মানো হচ্ছে বিনি বাগै চিনি বুবাগ্রানি ওয়ান সুগমুবাই চিনি ওয়ান সুগমাবাই जों তিনিওর একটা প্রস্তাব তুবুখা চিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে খুমলুঙ্গ চিনি एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंगते इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नि बिसिंगते और कैसा ऑक्सीजन प्लांट एटलिस्ट पर मंथ बा पर डे बिनी 100 सिलिंडर्स पर डे अंतत 100 सिलिंडर्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहीं मैंने आमते एक प्लांट जों कोविड सिचुएशन नो विवेचना खालाय और खुलुमनानै एक सिद्धांत जों दिनै हाबाय जों आबोनि बागै the required files proposals and move खालायनाय and निश्चयबो একটা আসল সহজ কামিয়া মন বাগै অনেক প্রসেস जों ফলো मा खालायनाय जों तेबो आलोचना खालाय आउन बो जों मुभ खालायनाय ना कपसन आबो साराबो दै गोबांमा सिद्धांत जों दिनै हागासिनो प्रथम ऐतिहासिक एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ये ब्राह्मणा पावर ऑफ फाइनानी परे आईन पिदिनी बाय मिलिजाक जे सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन जों पदक्षेप दिनै very much आं सानान मुजुङो जे तिनिनि जे सिद्धांत ग्रेटर टिप्रालेन्ड गठन खालायनायनि बागै मस चिनि एक नम्बर है ग्रेटर टिप्रालेन्ड गठन खालायनायनि बागै একটা কমিটি और जों स्नामनाय এবং आ कमिटिओ बुबाग्रानि लिडारशिपनो একটা कमिटी उनाय जों दिनैनि एग्जीक्यूटिव कमिटी आ रेजोल्यूशन मोना जे जों दिनै फाइनाय अधिवेशनबो ग्रेटर टिप्रालेन्डनि रेजोल्यूशन जों दिनै अधिवेशनो पास काउन्सिल अधिवेशन যখন नाय जों आरो ग्रेटर टिप्रालेन्डनि रेजोल्यूशन नो पास खाई जों स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो पासापासी ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै साननानि बागै बनो ठीक भावे डिमांड प्लेस खाइनान बागै दाबि दिसानान बागै एक कमिटी बो जों गठन खालाम अब दिनैनि इसी मीटिंग नो जों अब सिद्धांत ना बुस्तानि सालो टिप्रासार मीडिया वो सामन तांगाय टिप्रासार नि बागै टाउन स्टेप ना हरजाकना अब के इसी मीटिंग रो बाहाय सारा सारा जाखा दिनैनि इसी मीटिंग रो मीडिया रंग बागै निश्चय डिस्कस खालायजागलिया तबे तंनाय आबो चिनि सीएम नि थानिया आईसीएटी डिपार्टमेंट दङ निश्चय गाहाम न वान सुबजांनाय कारण তিনি प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग তিনি ন যত কিছু সিদ্ধান্ত নাহার নাই মাবো মানিয়া হইছে অনেকক্ষণ মিটিং খাইছে কিন্তু মিডিয়া রং বাগै চিনি যে টিটিএডিসি নি তাবো
जों যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিএম সহ जों गाहाम मानसु এবং আগামী দিন হয়তো আলোচনার বিসিংকে বরং বাকিবো जों হক सानो